Okay kelas, so untuk example 2, okay, example 2 ni dia sedikit berbeza dengan example 1. Okay, perbezaan dia adalah di mana selepas kita add strong acid and strong base itu ada perubahan pada volume of buffer. Okay, so teacher baca dulu statement dalam soalan. Okay, so kita nak produce a buffer solution dengan cara kita mix 500 ml of 2 molar butanoic acid C3H7COOH, which is the weak acid, with 500 ml of 0.50 molar sodium butanoate C3H7COO and A. So kelas kena ingat ini adalah salt. So butanoic acid is a weak acid. So bila kita combine dua ni kita akan dapat acidic buffer. So given Ka for butanoic acid adalah 1.50 exponent negative 5. So soalan yang pertama adalah kita kena cari the change in pH. Okay, apa maksud the change in pH? Change in pH ni maksudnya pH before, pH of buffer before addition of strong acid and strong base. Okay, dan change dan pH of buffer selepas addition of strong acid ataupun strong base. Okay, untuk A, kita nak cari the change in pH of buffer selepas kita add specifically 100 ml of 0.50 molar HCl. Okay, yang ni kalau awak perasan dia bagi specific volume, dia tambah 100 ml of 0.50 molar HCl. Okay, for B, the change in pH bila kita add 100 ml of 0.25 molar strong base, which is sodium hydroxide. Okay, so step dia kat sini teacher dah buat dah dia punya calculation, tinggal teacher nak masukkan value. Okay, kalau korang perasan, teacher akan buat analogi dulu. So, let's say untuk produce a buffer, awak ambil, let's say we have 2 small beaker. Okay, beaker A kita ada 500 ml 2 molar butanoic acid C3H7COH. Okay, beaker B kita ada 500 ml 0.50 molar salt dia C3H7COO and E. So bila kita mixkan dua beaker A and B ni into a new beaker, so kita akan produce buffer solution lah, di mana volume of the buffer solution sekarang ni adalah volume total adalah 1 liter, right? Okay, so kita nak cari dulu pH before addition of strong acid and strong base. So kita akan guna macam biasa Henderson-Hasselbalch equation. So pH equals to pKa plus log concentration of salt over concentration of weak acid. Alright class, kalau awak jumpa situation di mana concentration of a weak acid and salt ini datang daripada different beaker, maksudnya dia bagi nilai volume and concentration sebelum dia mix untuk jadi buffer. Okay, kalau situasi macam ni, concentration of salt ini, dia bukan lagi 0.50 molar. Okay, the concentration of weak acid is no longer 2 molar disebabkan volume total of buffer solution ni awak dah berubah menjadi 1 liter. Faham tak? Disebabkan oleh awak produce a buffer solution with a new total volume 1 liter. So, kalau volume berubah, concentration akan berubah. Okay? So, kita kena cari dulu, you guys kena cari dulu concentration, berapa exact concentration of weak acid and juga salt inside the buffer solution dalam beaker C sekarang ni. Okay? So, in order untuk cari concentration of weak acid and salt inside the buffer solution beaker C, kita kena cari dulu number of mole. So, kita akan guna formula MV over 1000 for both solution ni. Okay, so let's say number of mole of weak acid adalah 500 ml times 2 molar over 100. Okay, so kita akan dapat dekat sini. Okay, so you supposed to get dekat sini 0.250 mole of weak acid. Okay. Oh, sorry, tersilap. Kita akan dapat 1 mole of weak acid. Okay, untuk number of mole of salt, so 500 times 0.50 molar over 1000. So, kita akan dapat 0.250 mole of salt C3H7COO and E.
Okay, so bila dah dapat number of mole, baru kita akan cari concentration of weak acid and salt inside the buffer solution. Kita akan gunakan formula mole over V. So V ni sekarang adalah volume total, okay, untuk buffer solution tadi, which is 1 liter. Okay, right. So you guys akan dapat, okay, so kalau teacher gunakan a new ink, so sepatutnya dekat sini, okay, kita pandang balik. Okay, so untuk this one, so untuk weak acid 1 mole divide with 1 liter, you supposed to get 1 molar. Okay, so untuk number of mole of salt 0.250 mole divide with 1 liter, you guys dapat 0.250 molar. Okay, so inilah the concentration of weak acid and salt inside the buffer solution right now. Okay, dan volume ini, concentration inilah yang kita akan guna untuk cari pH. Okay, so kita masukkan balik dalam Henderson-Hasselbalch equation untuk cari pH of buffer before addition of strong acid and strong base. So negative log Ka 1.50 exponent negative 5 plus log concentration of, okay, plus log concentration of 0.25, okay, salt over concentration of weak acid 1 molar. So kat sini sepatutnya kita akan dapat 4.22. So inilah dia pH of buffer before kita add strong acid and strong base. Okay, now kita belum lagi settlekan yang A sebab kita nak cari the change in pH kan. Kita dah dapat dah pH of buffer ni, the original buffer. So right now you akan tambah, kita nak cari pH after addition of HCl. Okay, so inside the buffer right now, sentiasa ingat, okay, ada dua spesies yang akan berfungsi untuk maintain the pH of the buffer, which is weak acid C3H7COOH dan juga conjugate base yang datangnya daripada salt dissociation tadi, C3H7COO minus. Okay, so awak nak tambah HCl. So soalan ni dia bagi spesifik 100 ml 0.50 molar HCl. So bila dia bagi spesifik volume HCl yang awak tambah, maka dekat sinilah yang berbeza dengan example 1 tadi. So right now volume buffer ni dia dah berubah daripada 1 liter menjadi 1.10 liter. So bila volume buffer after addition of HCl ini berubah, maka untuk cari the new pH of buffer ni, ice table itu mesti dalam bentuk number of mole. Okay, tadi ice table dalam bentuk concentration kan, sebab dia tak bagi, dia mention volume of buffer after addition tak berubah. Tapi untuk example tu, after dia bagi specific 100 ml of strong acid, so volume of buffer, okay, berubah after addition of HCl, maka ice table dalam bentuk number of mole. Okay, so kita akan cari dulu number of mole of HCl. Okay, so menggunakan juga formula mv over 1000. So 0.50 molar times 100 ml over 1000. So kita akan dapat number of mole of HCl adalah, okay, so this is also, okay, so this is also 0.05 mole. Okay, 0.05 mole. Okay, so number of mole of HCl ini adalah sama dengan number of mole of H+. Okay, sebab kita tahu HCl akan fully dissociate kepada H+. Maka kita, in order untuk maintain the pH of the buffer, so buffer need to neutralize all the H+ yang datangnya daripada HCl. Maka berlakulah buffer action. Kita tahu di mana buffer action disebabkan H+ ini acid. So untuk neutralizekan acid, kita perlukan conjugate base. So that's why C3H7COO minus conjugate base will neutralize the acid H+. So conjugate base accept H+, kita akan dapat C3H7COOH. Okay, so kita nak cari new pH after addition, so kita buat ice table dalam bentuk number of mole. So number of mole of conjugate base, okay, inside the beaker right now. Okay, kita tahu
Okay, C3H7COO minus, number of mole dia akan sama dengan number of mole of salt, which is 0.250 mole. Okay, so 0.250 mole. Number of mole of H plus adalah 0.05 mole. And number of mole of weak acid inside the beaker yang kita dah kira atas tadi adalah 1 mole. Yang ni tadi. So this is number of mole of weak acid inside the buffer solution. Initially, kita ada 1 mole. So bila kita minus, remember kita nak minus number of mole of H plus. Okay, depends on number of mole of H plus, sebab itu adalah total number of mole of acid yang kita nak neutralize. Okay, so will be minus 0.05. Yang ni H plus will neutralize altogether, and number of mole C3H7COH akan bertambah sebanyak 0.05 mole. So final level, okay, so final number of mole of conjugate base dia akan jadi 0.20 mole. Okay, H plus 0, no more H plus inside the buffer, and number of mole of weak acid adalah 1.05 mole. Okay, dan sebelum korang cari the new pH, which is kita akan masukkan dalam formula Henderson-Hasselbalch, of course korang kena cari the new concentration of conjugate base dan juga weak acid. So conjugate base ni dia akan berkurang sebanyak 0.05. So the final mole adalah 2.20. So kita kena cari concentration final. So number of mole final over V final. So V final, ingat ini adalah V final of buffer after korang dah add 100 ml of HCl tadi. So will be 1.10 liter. So 0.20 divide with 1.10 liter. So the final concentration is 1.82 molar. Okay, this one. Divide with V final. So V final yang kat sini teacher draw. Okay, so sama juga ini dah jadi 0 dash. Okay, so concentration final for weak acid adalah N final over V final juga. So 1.05 mole divide with 1.10 liter. Okay, so it will become 0.95 molar. Okay, 0.95 molar. So we will add. Okay, so kita masukkan semula dalam Henderson-Hasselbalch equation. Kita cari the new pH after addition of strong acid. So pKa equals to negative log Ka 1.50 exponent negative 5 plus log concentration of conjugate base yang final concentration 1.82 over final concentration of weak acid, okay, 0.95 molar. So you guys tekan calculator, somehow kita akan dapat 4.11. So inilah pH, okay, after addition. So before addition tadi pH yang original buffer kita dapat 4.22. Okay, so 4.22, okay, divide dengan pH after addition ni of strong acid 4.11. So you guys tengok, walaupun dia ada perubahan, tapi perubahan tu hanya sedikit saja. So dia punya changes adalah 0.11 sahaja. Okay, maksudnya only berlaku small changes in pH, dan pH itu, okay, the pH after addition still lagi dalam range pH 4. So meaning buffer ni, acidic buffer ni, dia ada ability lagi untuk maintain dia punya pH, and there is only slightly changes saja, which is 0.11 difference saja. Okay, right. And then for B, kita nak cari changes in pH after kita add sodium hydroxide. So daripada soalan, okay, teacher draw another situation. So kita sekarang ni kita nak tambah 100 ml 0.25 molar sodium hydroxide. Okay, so we know that inside the beaker right now, inside the buffer solution, kita dah ada weak acid. Okay, kita ada conjugate base daripada salt. Dan sekarang ni volume buffer tadi 1 liter. So bila kita add 100 ml, so volume final dah jadi 1.10 liter. Okay, and then after kita add sodium hydroxide, so sodium hydroxide ni dia akan hasilkan OH minus. So teacher pernah cerita OH minus ini yang akan affect the pH of the buffer. So buffer perlu neutralizekan OH minus, maka berlakulah buffer action. So ini adalah base. Okay, so bila base hanya akan dineutralize oleh weak acid.
So C3H7COOH ia akan bertindak untuk neutralize OH minus. So bila weak acid neutralize OH minus, so acid dia akan donate H plus kepada base. So dia akan jadi C3H7COO minus plus dengan H2O. Okay. Right. So before kita nak cari pH after addition of sodium hydroxide, disebabkan berlaku perubahan pada final volume of buffer daripada 1 liter menjadi 1.10 liter, maka ice table kita sama juga macam tadi, kena dalam bentuk number of mole. So we need to find the number of mole of sodium hydroxide menggunakan formula MV over 1000. So 100 ml, okay, daripada situation kita lukis tadi, times 0.25 molar over 1000. So korang akan dapat number of mole of sodium hydroxide. Okay, so number of mole of sodium hydroxide adalah 0.025 mole. Okay, right. So kita akan masukkan ice table. So remember, the number of mole of conjugate base dalam buffer initially adalah 1 mole. Okay, mana teacher dapat 1 mole? Teacher scroll balik. Yang ni awal-awal tadi masa korang kira. Okay, concentration of conjugate base adalah 1 mole. Okay, sekejap, betul tak 0.1 mole? Okay, 0. Okay, yes, betul. Oh, teacher silap kat sini, patut teacher pelik. So sini adalah COOH. I'm sorry. So sini adalah COOH. Okay, so betul lah 1 mole. Okay, tengok ini adalah number of mole yang initially tadi. This one 1 mole kan. Okay, so kita masukkan 1 mole ni dalam ice table. So number of mole of H minus adalah 0.025, and number of mole of conjugate base inside the buffer solution awal-awal tadi before kita add adalah 0.250 mole. Okay, so kita akan minus. Okay, depends on berapa number of mole of OH minus. Sebab kita nak neutralize all the OH minus ion. So minus 0.025. Okay, so ini pun minus 0.025. Yang ni concentration of conjugate base akan bertambah sebanyak 0.250. Okay. Right. And then bila awak dah minus, okay, you guys akan dapat dekat sini 0. The final mole 0.975. Okay, this one 0. This one dah jadi 0.275. Okay, ni silap lagi. Plus 0.025. Okay, right. So, after dah dapat final mole, maka kita akan cari final concentration, which is N final over V final. So, V final adalah 1.1 liter. Okay, after you guys dah tambah 100 ml of 0.25 molar sodium hydroxide lah. So 0.975 divide with 1.10 liter. Sorry, 1.10 liter. Okay, korang akan dapat 0.89 molar. So ini 0. Okay, sama juga N final over V final. So 0.275 mole of conjugate base divide with V final 1.10 liter. So you guys akan dapat 0.25 molar. Okay, so this is the final concentration after addition of strong base. Okay, after addition of strong base. So kita pun just substitute semula dalam Henderson-Hasselbalch equation. So pKa plus log concentration of conjugate base over concentration of weak acid. Concentration ini adalah final concentration lah. So negative log 1.50 exponent negative 5 plus log 0.25 over 0.89. Okay, so you will get 4.27. So kalau korang perasan, initial pH tadi 4.22 kan? So 4.22. Okay, bila you guys tambah sodium hydroxide, dia just increase sedikit saja kepada 4.27. So disebabkan soalan nak change in pH, so pH yang tinggi 4.27 minus initial pH 4.22.
Okay, dia mesti yang tinggi tolak yang besar kan. So, beza pH before and after addition hanyalah 0.05 saja. Which is there is only slightly changes in pH. And sebab itu kita kata solution ini, acidic buffer ni still able untuk maintain the pH after addition of strong acid and strong base. Okay, itu saja. Thank you class.